Dito mga boss, all goods yan, oh. Size 8.5, oh. Sige, 499 na lang to, 499. Bigay ko na lang 499. Mine code ka na lang, Kidan. Mine code Kildan ka na lang, Kildan. Yan. Mine code Kildan, 499, pay now during live, free shipping. All goods yan, halos walang issue. Oh. Size 8.5. Euro 42, 26 cm. Yan. Battle of Kidan yan, boss. Ayaw nyo ng Kidan. Super spiky yan. Oh. Oh. Mine pula. Oh. Yours na yan pula, bossing ano. Jack. Bossing Jack. 499. Pa-PM na lang bossing, pa-settle. Pa-screenshot na lang bossing yung Gcash ko dito. Pa-PM na lang boss, pa-settle para ship natin ngayon bossing, shipping natin ngayon. Para mapa-ship natin ngayon. Free shipping na yan bossing, pa-screenshot na lang 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Yours na yan bossing, maraming salamat. May lining inanta brand kayo boss. Bossing GB, anong size? Anong size lining? Ang gusto mo boss, ano, abang ka sa new arrival, mga antalining ako. Ayan. Pang new arrival natin ito mga boss. Ayan, pang new arrival. Ayan. Pang new arrival natin bossing. Ayan. Paubos ko lang to ano. Kung pa-comment SSD na lang bossing Jack. Maraming salamat. Oh, ito pa. Oh, size 8.5 mga boss. Oh, 499 na lang. Payment first lang bossing Jack. Payment first. Para wala ka nang babayaran pagkatanggap mo yung parcel mo. Yan. Wala ka nang babayaran pagkatanggap mo yung parcel mo. Para free shipping na rin bossing pag payment first, free shipping na rin. Yan. Ito na lang bossing, ito na lang yung 9.5 ko, yan. Liborn Witness, o 499 na lang din yan. Excellent condition pa yan, super spiky, makapit. O mine code ka na lang Witness. Mine Witness 499, pay now during live, free shipping na yan. Wala na tayong size 10 mga boss, ubos na. Size 10. I-payment first mo na bossing Jack para ano, para free shipping. Yan. Payment first mo na. Para free shipping naman na. Huwag kang mag-alala boss, darating yung parcel mo na ano, maayos. Kung hindi man darating yan, i-ano natin. I-reimburse mo or ipapa-reship ko na bossing. Carrier natin GNT or Flash yan. Size 8 boss na solid. Wala na yung size 8 bossing. Size 8 na solid. Abangan mo na lang boss. Kitty 9, size 10 yon bossing GB. Size 10 yung Kitty 9. Gcash nyo po. Yan. Ito bossing Jack. SS mo na lang. SS mo na lang sa screen. Itap mo yung NB Boutique. Meron dyan. Sige, ano ka na lang, PM ka na lang bossing, i-send ko yung ano. Send ko yung Gcash ko, bossing Jack. Send ko yung Gcash ko. Sa rival mo boss, how much? 19 lang yun, 19. Yan, 19 yung Kitty 9. 19, free shipping na si Kitty 9. Excellent condition yun boss. Yan, wala lang siyang box. PM ka lang, bossing Jack. PM lang. Sa running po. Lian Rose, anong size po ma'am na running shoes? Wala na mine na kanina yung size 6 brand new. Meron pa ako dito, size size 6 din, size 6 brand new complete with box. Anong size ka ma'am? Kunin nyo na yan lahat mga boss para
para mag-arrival na tayo. Aspakin nyo na. Jesus. O ano pa mga boss? Size 8 po. Ayun, size 8. Size po ng Adidas. Arrival ka na boss. Arrival ka na boss. Size 8 running shoes. Women. Check ko nga boss. Size po ng Adidas. Size 7 lang bossing, size 7.5, Euro 41 third, 25 cm. Size 7.5 to 8 bossing. Minimal ano lang, minimal heel drag lang issues, at tapos walang ano, walang sole pad, walang dikitan, walang sole sep yan. Tapos kailangan mo nang palitan ng ano, ng lace. Kunin mo na lang to ng ano bossing. 399 na lang free shipping. 399 free shipping na yan. 399 free shipping. Wala na boss. Ayun ma'am, wala na akong size 8 na running. Wala na, size 8 men meron pa. Size 8 men, ano na lang yun, size 6 lang yun. Size 8 lang yun ma'am, yun, size 8 lang. Size 8 boss, baka meron GT Cut ba yan pink? GT Cut bossing yan. GT Cut yan, wala lang siyang ano, walang drop in midsole yung right. Size 7 din bossing, size 7. Size 8. Size 7, 8.5 mga boss, wala na. Size 8.5. Size 7 mga boss. Size 7, size 7, size 7, 7.5, 8.5, saka 9.5 na lang mga boss. Maliit po yung 8 sana. Maliit. Size 8 boss baka meron. 8.5 na lang mga boss. 8.5. Ito 8.5. Excellent condition yan. Ibigay ko na lang ng ano, 499. Ayaw nyo ng ano, Kidan. Ang ganda yan ng Kidan. Kildan Johnson. 499 na lang, excellent condition. Mine code ka na lang Kildon. Mine code ka na lang Kildon. Yan. Mine code ka na lang Kildon. Wala na mga boss. Kung wala na, ano na. Size 8, wala na talaga, wala nang size 8. Meron ako pero ano na, brand new size 8, meron na. Brand new, yan. Pero brand new na yung mga size 8 natin mga boss. Maliit po 8. Male po. Liam male. Size 8. Meron. Liam size 8. Male na running. Meron. Itlog? Ano? Minuto ko dun. Hotdog. Bakit anong ulan dyan? Pancake? Or meron pa ito? Niluto ito siya ate? Tingnan mo Boss, anong size night green? Salamat. Night green. Size 10 boss. Size 10. May ano lang, may dikitan. Yan, may dikitan. Tsaka walang sole pad. Size 10 Euro 44. Walang sole pad. Kunin mo na lang ito ng
Oh. 250 na lang. O sige, 250. Mine code ka na lang green. Mine code ka na lang green yan. $2K boss, 2K. Gusto mo bossing 2K. Oh, size 8. Brand new. 2K na lang, sige. All City 12 in-core. Announcement bossing. All City 12 in-core announcement. Oh, last flex na mga boss. End live na tayo. Last flex na to. Size 8. Brand new, complete with box dyan. All City 12 in-core announcement. Dalawang pair to mga boss. Size 8. Bigyan ko na lang ng 2K. Free shipping na. 2K na lang free shipping. Pwede po pa flex. Anong ay yung size 8 na running? Sige, sige. Sige, last flex natin yung size 8 na running shoes. Nike. Brand new complete with box. Oh. Brand new yan boss. Brand new complete with box. Original na D-Wade All City 12 in-core announcement. Oh. 2,000 lang bossing Jericho. Free shipping na yan. Oh, mine code ka na lang Panda. Mine code ka na lang Panda. Oh, 2,000 lang yan. Free shipping na yan. Complete with box. Ito yung box niyan, boss. Size 8 yan, complete with box. Yan. D-Wade yan bossing, leaning. Ayan. Oh, mine code ka na lang Panda. 2,000 pesos lang yan, boss. Sa iba, 2,500 pa ata to eh. Pero sa akin, bigay ko na lang 2K. Free shipping pa yan, boss. Pang-arrival natin, mga boss. Sa ano lang yan, bossing ha? Sa live lang yan. Pero sa PM, baka magiging yan, magiging tuto na yan sa PM. Sa live lang yan mga bossing, mura sa live. O size 8. Ito bossing, brand new. Brand new na top grade. Bossing bossing Lian. Oh. Top grade lang siya na Nike. Nike Nike Air Zoom. Oh, Nike Air Zoom yan, bossing. Size 8 yan, brand new, complete with box. Oh, kunin mo na lang yan ng bossing. 899 na lang, free shipping. Oh, 899 na lang, free shipping yan. Brand new yan, pero top grade lang siya. Oh, kumuha lang ako ng top grade na running shoes. Oh, brand new yan, 899 lang, free shipping. Oh, mine code ka na lang. Mine code ka na lang top grade. Mine top grade ka na lang dito. Oh, running shoes yan, size 8 bossing. Meron tayo dyan available size 8.5 mga boss. Size 8, size 8.5, 9.5 saka 10. Oh. Oh. Size 8. Ibig po lang ng isa to. Yeah. Oh.
Oh, mine top grade ka na lang dito, bossing. Nike po, black paplex. Nike po. Ano yan, bossing? Size 7 lang. 7.5 na Lebron Witness. Tapos ito, 8.5. Oh, Kildan Johnson. Oh. So, kunin mo na lang, bossing. Oh, 800 pesos na lang. Oh, sige, 800 pesos. Mine code ka na lang, top grade. Oh, size ano yan? Size 8. Oh, pwedeng take all mga bossing. Size 8.5. Ay, iba pala yung design ng mga ano. Iba pala, may ibang design. Pero ito, size 8 lang to, bossing. Oh, size 8 lang meron ako dito. Oh, 800 pesos, pwedeng pang take all. Bawasan pa natin. Oh, brand nyo yan, boss. Brand nyo, complete with box. Oh. Nike ano yan? Nike Zoom. Top grade lang po siya, mga boss. Sa may gusto lang. Oh. Pag take all mo, bigay ko ng ano, 700. Oh. Oh, size 8 yan. Nike ano yan? Nike Air Zoom. Alpha Fly. Next. Nike Air Zoom Alpha Fly Next. Oh. Kunin mo na yan. 800 lang, bossing Liam. Mine code ka na lang top grade. Anong oras na? Shit, it's this na. Oh, meron pa ako dito. Ano, size 6.5. Oh, 6.5. Euro 35.5. Ay, Euro 37.5. 23.5 cm. Oh, ang ganda. Top grade lang po mga busing. Pero ano, mine ko na yan, Lods. Marlon Bohol. 800. Oh, sige, sige. Naunahan ka na, busing, ano. Liam. Oh, free shipping na yan, mga boss. Oh, free shipping na yan, 800. Oh. Marlon Bohol, naunahan ka na. Oh, kapag-comment ka na lang ay pa-screenshot ka na lang, bossing yung ano, Bohol. Pa-screenshot, pa-PM, pa-settle. Shipping natin ngayon, Marlon Bohol. Pa-shipping din natin ngayon. Oh. Pa-screenshot ka na lang, bossing. Size 8 to, bossing. Size 8. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Yours na yan, bossing Marlon. Oh. Size 8. 800 lang yan. Free shipping na, mga boss. $700. Bigay ko pag ano, take all mo yung ano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 pairs. Bigay ko 700, free shipping na. Take all mo na, Marlon Bohol. Para wala na akong flex. Bossing Marlon. Oh, yours na yan, bossing. Oh, meron pa 6.5 o 800 na lang, mga boss. Paplex 10.5, boss. Ganito rin, running shoes, bossing Marvin. Running shoes din. Oh, meron din ano. Oh, 8.5, may 8.5 pa na ganun, mga boss. 800 lang. Tapos ito 6.5. Oh, 6.5. O sige, 700 na lang to, free shipping na. Ang ganda yan. Top grade lang po siya, pero ano, brand new, complete with box. So, 700 pesos, free shipping na yan. Mine code ka na lang, cute. Mine cute ka na lang, mine cute. Size 6.5, 37.5 euro, 23.5 cm. Boss, may size 10 ka. Boss, yung black, anong size? Black bossing, anong size? 7.5.
Ito, size 6.5 running shoes, 700 lang. Top grade lang to mga boss nga, top grade lang. Declare ko lang mga boss, top grade lang po siya. Pag hindi siya top grade, walang ganyang price mga boss. Alam nyo na yan. Size 6.5 to. 37.5 cm, 23.5 cm, 37.5 euro. Nike Air Zoom Alpha Fly, next. 700 pesos, mine code ka na lang, black. Ay, cute. Mine cute ka na lang, mine cute. May size 8.5 pa tayo dito. 8.5. 800 pesos. 800 pesos. Mine code ka na lang. Orange. Mine orange. 800 pesos. Pay now during live. Size 8.5. Mine orange ka lang. Mine orange. 10.5 basketball. Abang ka na lang, bossing. Pa-comment na lang yung ano. Pa-comment, tawag dito. Pa-follow na lang yung page. Abangan na mo yung ano, yung rival natin. Yan. Marami ako 10.5 brand new. Boss Mine Cute. Mine Cute. 700 na lang to. Kay Boss Kay Boss ni Marcos. Nadagdagan pa yung kinuha mo, bossing. Pa-SS na lang, boss. Pa-send na lang yung SS natin, mga boss. Yan. Pa-SS na lang, bossing De Marcos. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Yours na yan, bossing. Maraming salamat. De Marcos Aquili. 700 lang yan, mga boss.